अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्तकबाल आपका हमारा यूट्यूब चैनल नाज़िम फैज़ी पर। हमें एक जमहूरी बांग्लादेश बनाना है। बीएनपी की सरबराह खालिदा ज़िया का जेल से रिहाई के बाद पहला बयान। बांग्लादेश में एहतजाज। खालिदा ज़िया ने कहा कि मैं उन बहादुर लोगों को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान किए। शेख हसीना की इक़्तिदार से बेदखली के बाद जेल से रिहाई पाने वाली बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ने बुध को अपने पहले खिताब में बांग्लादेश के लोगों से कहा कि वो एक ऐसा जमहूरी बांग्लादेश बनाए जहां तमाम मज़हब का एहतराम किया जाए। बंगाली ज़ुबान में जारी एक वीडियो पैगाम में खालिदा ज़िया ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। আসসালামু আলাইকুম। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের, যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্রের ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।